السلام عليكم الشباب. الوغ ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نبدا تصحيح ديال ان دوفوار سورفيي نيميرو 2 ديال الدوره الاولى. الوغ هذا الامتحان هذا طلبوا مني لا ماجوريتي ديال لي زيليف. الوغ غنحاول ندير لي لا كوريكسيون. الوغ كتكون لا بارتي الاولى ديال الشيمي، فوالا في هذا ليكزرسيس هذا اللي عليه 7.5 بوين. ابخي لا بارتي الفيزيك اللي عليها 12.5 فيها دو زيكزرسيس. ليكزرسيس الاول اللي هو هذا كتكون لا بارتي الاولى اللي فيها ليكسبلوطاسيون ديال لا كورب داستون، لا بارتي 2 اللي فيها لا راديو اكتيفيتي ديال نويو d'argent. D'accord. Alors après le deuxième exercice, alors les données d'IALI on fait deux parties. L'eau fait l'étude du noyau d'uranium 238, ou la deuxième partie c'est la datation d'une roche minérale par la technique uranium thorium. يعني التاريخ ديال الصخور عن طريقة باستعمال طريقة اليورانيوم طوريوم. يعني الأورانيوم كيتحول للطوريوم. داكوغ. الوغ فهاد نبداو ان شاء الله لا كوريكسيون. نبداو بالشيمياء هو الاول. اليزي. الوغ فوالا ليكزرسيس ديالنا. الوغ عندنا لاسيد ايتانويك soluble dans l'eau de formule chimique CH3COH. On se propose d'étudier quelques propriétés d'une solution aqueuse de cet acide dans une fiole jaugée de volume V est égal à 1 litre. D'accord. On introduit une masse M est égale à 6 grammes d'acide éthanoïque. Puis on complète cette fiole avec de l'eau distillée jusqu'à le trait de jauge. Et on l'homogénise par l'agitation bien sûr. On obtient une solution S d'acide méthanoïque de concentration molaire C à déterminer et de pH est égal à 2,9. فاهمين؟ دابا ليكزيرسيس عندنا فيول جوجي اللي غنبريباريو فيها واحد لا سوليسيون ديال لاسيد ايتانويك. درنا فيها واحد لا ماس ديال 2 غرام ديال لاسيد ايتانويك صافي، وكملنا دو فوليوم 1 لتر، كملنا بلو ديستيلي حتى لو تري جوج، والبي اش ديال هاد لا سوليسيون هي 2,9. هادشي اللي درنا حتى لدابا. الوغ عطاونا كيلكو دوني هنايا. Alors toutes les mesures sont prises à 25 degrés, et la température est fixée, c'est une constante. Attends, la masse molaire de l'acide éthanoïque, 60 grammes par mol. Attends, les conductivités molaires ioniques, lambda 1 et lambda ديال CH3CO-, c'est la base conjuguée de l'acide méthanoïque اللي كتساوي 4.1 في 10 مليسيمنز متر كاري مول موان زار. ردوا البال هنا عندكم مليسيمنز، و لامدا 2 هي اللامدا ديال H3 او بلس اللي كتساوي 35 مليسيمنز متر كاري مول موان زار. C'est clair? Alors la première question c'est juste une définition. Alors définir l'acide selon Bronsted. حيت كاينه une autre définition selon Lewis. لويس ما كتقراوهاش نتوما في البكالوريا، تقراوها من بعد. الوغ في البكالوريا كاينه juste la définition selon Bronsted. Alors deuxième question, vérifier que la concentration de l'acide méthanoïque est C égale à 0,1 ou bien 0,10 mol par litre. خصنا نمونطريو على ولا نفيريفيو هاد لا فالور واش صحيحه ولا لا. عطاونا لا ماس، عطاونا لا ماس مولير حتى لا كوريكسيون نشوفو كي نديرو ليها. Troisième question, écrire l'équation de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau. L'acide méthanoïque réagit مع الماء عادي. Alors quatrième question, dresser le tableau d'avancement en fonction de C, V et X équilibre. يعني غنديرو ليطا انيسيال، ليطا انترميديير و ليطا ديكيليبر. الوغ كيما كنعرفو انا ليطا ديكيليبر هي ليطا فينال باش كتكون لا رياكسيون ني با توتال، باش كتكون لا رياكسيون ليميتي. هاديك ليطا فينال ديالها سي ان ايطا ديكيليبر، يعني ما تخاف ما ديرش راه عادي. ايطا فينال هاديك اكس اكيليبر اللي كنتي كدير اكس فينال غدير لها اكس اكيليبر وتخدم ليكزارسيس عادي. Cinquième question, trouver que la conductivité de la solution S à l'équilibre et sigma équilibre est égale 49,2 millisiemens mètre moins 1. بغينا نفيريفيو هاد لا فالور هادي. Et la sixième question, montrer que le taux d'avancement final est taux est égal à sigma équilibre, c'est facteur de lambda 1 plus lambda 2, puis calculer sa valeur et conclure. La conclusion de taux, نحسبو taux غنشوفو واش supérieur inférieur à 1 ou est égal à 1. إلا لقينا est égal à 1 la réaction كنقولو عليها total. إلا لقينا taux le taux d'avancement final sera من واحد كنقولوا la réaction n'est pas totale, une réaction limitée. C'est clair? Septième question, montrer que l'expression du quotient de la réaction à l'équilibre
QR équilibre est égal à 10 à la puissance moins pH sur C fois 10 à la puissance pH moins 1. C'est clair? On va nous montrer voilà de la relation. Huitième question, déduire la valeur de la constante d'équilibre K. Et la dernière question, répondre par vrai ou faux. La dilution de la solution entraîne ou est-ce qui diminution de taux, la diminution de K, la diminution de X max ou la diminution de X équilibre. C'est clair? Alors ما تنساش تاخد واحد سكرين دابا لهاد ليكزيرسيس لهاد l'écran وحاول تكونسونطرا مع ليكزيرسيس نعطيك au maximum ما تفوتش واحد 30 minutes au maximum حاول تخدمو après رجع لي لا فيديو شوف معايا لا كوريكسيون ديالنا c'est clair allez-y. Alors la première question c'est définir l'acide selon Bronsted. Alors l'acide selon Bronsted c'est une espèce chimique, d'accord, espèce chimique susceptible de céder un proton H+. Un proton H+. Alors, comme on a la définition de la base, la même phrase est une espèce chimique susceptible de capter un proton H+. C'est clair? بالنسبة للأناعيد كنقولوا céder ou la libérer ou la donner. Ce sont les synonymes de céder. C'est clair? La deuxième question. Vérifier que la concentration de l'acide méthanoïque est C est égale à 0,10 mol par litre. Alors, شنو عندي؟ عندي la masse اللي تساوي لي 6 غرام ديال l'acide وعندي la masse molaire اللي هي 60 غرام par mol. Ça marche. Alors, وعندي الفوليوم ما ننساش الفوليوم عندي الفوليوم اللي كيساوي 1 litre. Alors, la quantité de matière اش كتساوي؟ La masse sur la masse molaire وكتساوي la concentration fois le volume. وحنا علاش كنقلبوا على la concentration؟ alors la concentration de l'égalité هادي اش كيساوي؟ هو la masse sur la masse molaire fois le volume. C'est clair? Application numérique, la masse عندنا هي 6 غرام la masse molaire هي 60 grammes par mol ou le volume c'est 1 litre. Alors on va trouver C est égal 0,10 mol par litre. Et on a vérifié la valeur demandée dans la question. La valeur les bras. C'est clair? Pour la troisième question, écrire l'équation de la réaction. L'acide méthanoïque. Alors l'acide méthanoïque c'est CH3COOH. Sa base conjuguée c'est CH3COO-. Même le rétfa'aliyya de l'acide. بما ان l'acide عندي فوق l'eau غيكون لتحت غيتفاعل مع l'eau alors il va l'eau غيلعب الدور ديال لا باز. alors l'acide conjugué ديال l'eau c'est H3O+. نسطرو على الرياكتيف ديالنا alors هذا غيتفاعل مع الماء ويعطينا لا باز كونجوغي زائد H3O+. très bien. alors CH3COH plus H2O تعطينا CH3CO au moins plus H3 au plus هنا أك ليكيد أك كيقول لي علاش أستاذ كدير دو فلاش ما كديرش فلاش واحد. الوغ انا اون بريفيرونس كنفضل ندير دو فلاش حيت واش لا رياكسيون ما عرفاش واش توتال ولا ني با توتال. الا لقيت طو كيساوي واحد ولا رياكسيون توتال نرجع هنا ونحيد دو فلاش وندير اون سول فلاش. الا لقينا طو صغر من واحد داكشي اللي بغينا راه ديجا لا رياكسيون ني با توتال داكشي علاش درت دو فلاش. دونك انا كنعرف ان لا رياكسيون ديال لي زاسيد فابل كتكون لا ماجوريتي ديالهم تيكونوا دي رياكسيون ليميتي. فهمتي؟ Allez-y. Quatrième question, dresser le tableau d'avancement. Alors, pour la réaction d'Yanna, c'est H3COOH plus H2O, CH3COO moins زائد H3O plus. Alors, la concentration, bien la quantité de matière initiale de l'acide, c'est C fois V. Ici, toujours l'eau en excès, puisque c'est le solvant. Le réactif, bien les produits, c'est 0,0. Alors, CV moins
x, x log en excès, toujours. Et pour l'état d'équilibre, CV moins x équilibre, x équilibre, x équilibre. C'est clair? Alors la question suivante. Trouvez que la conductivité de la solution à l'équilibre est égale. عطاونا سيغما بغاونا نبينوها انها كتساوي 49.2 مليسيمانس par mètre. Alors شنو عندي هنا؟ عندي la valeur de pH, عندي la valeur de lambda 1 و lambda 2. Alors par définition شنو هي سيغما؟ سيغما كتكون هي لامدا ديال le premier ion, عندي جوج ديال لي ions, fois la concentration ديال داك ليون اللي هو CH3 COO-. Bien sûr غادي خدامين فيه à l'équilibre plus lambda 2 اللي هي lambda ديال CH3 plus fois la concentration de H3O plus à l'équilibre. C'est clair? Alors شنو عندي انا من الطابلو d'avancement كنلقى ان la concentration ديال la base CH3 CO au moins à l'équilibre كتساوي لي la concentration de H3O plus à l'équilibre. اش كيساوي لي هادشي 10 أس ناقص pH. إذا نعوض la concentration ب 10 أس ناقص pH و 10 أس ناقص pH. alors sigma équilibre كتساوي لي lambda 1 plus lambda 2 fois 10 أس ناقص pH. غنعمل بها نفاكتوريزي بها حيت كتعاود عندي في هاديك ليكواسيون. سي كلير؟ alors l'application numérique. alors هنا بغاو بالميليسيمانس ميليسيمانس ميليسيمانس يعني ما نحولش ميليسيمانس. ردوا البال شنو غنحول. alors سيغما ايكيليبر لامدا 1. alors لامدا 1 باش شنو عندي لامدا 1 هي 4,1 بلس 35. فوالا فاش غنضربو هادشي في 10 أس ناقص بي اش اللي هو 2,9. ردوا البال عاد 10 أس ناقص بي اش كتعطيني لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس. alors la concentration de H3 plus باش كتكون مول باغ لتر. ولكن هنا خصني نستعمل هنايا خصني نستعمل مول باغ متر كوب. داكوغ ردوا البال. alors باش نحول من المول بار لتر للمول باغ متر كوب غنضرب في 10 أس 3 يعني نجي هنا وندير فوا 10 على بويسونس 3. علاش؟ باش تختزل ليا داك المتر كوب مع المتر كاري وتبقى لي واحد المتر موان هنا. فهمتيني؟ سي كلير؟ غتكون عندي هنايا ميليسيمانس في المتر كاري في المول موان زان باش نعاود غنضربوها في المول على المتر أس 3. غتختزل ليا المول مع المول غتختزل ليا المتر كاري مع المتر وغتولي عندي لونيتي هي ميليسيمانس والمتر طلع الفوق غتولي المتر أس ناقص 1 وهي لونيتي اللي بغاو هي لونيتي ديال سيغما اللي طلبو مني. صافي ردوا البال توجور لي كونسونطراسيون اللي كنخدمو بهم في لا كونديكتيفيتي خصهم يكونوا مول باغ متر كوب. الوغ سيغما à l'équilibre كتساوي 49.2 ميليسيمانس متر موان 1. Voilà le résultat. Alors, sixième question, montrer que le taux d'avancement taux est égal à ça et calculer sa valeur conclure. Alors, taux, par définition, c'est x équilibre sur x max. Quel est le أستاذ سنديرو x final على x max. Oui, عرفناها. ولكن puisque la réaction toujours l'état final c'est un état d'équilibre. Alors x final c'est x équilibre. Ça fait مبقاش تسول عليها. يلا اذا x équilibre من الطابلو دافونسمون رجعوا للطابلو دافونسمون شوفوا x équilibre شنو هي. alors x équilibre اش كتساوي من الطابلو دافونسمون هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال H3 بلس. صافي بانت لك. وشنو هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال H3 بلس هي لا كونسونطراسيون ديال H3 بلس على l'équilibre فوا في. صافي هذه هي x équilibre. مزيان ورا ليا x max. x max كيفاش كنديرو ليها؟ خصنا لو رياكتيف ليميتون اش دوزو كيداير اون اكسي. شكون هو لو رياكتيف ليميتون؟ هو لاسيد ميثانويك ياك سي اش 3 سي او اش. الوغ الا كان هو لو رياكتيف ليميتون خاص في ليطا فينال ليطا ديكيليبر
خصني نلقى هنا زيرو، يعني هادشي كامل كيساوي زيرو. اذا سي في موا اكس ماكس تيكالا زيرو. الوغ اكس ماكس كتساوي من تم، كتساوي ليا سي فوا في. تري بيان، برافو. يلا رجع دابا ليكسبرسيون ديال لو طو دافونسمون فينال، ونعوض اكس اكيليبر باش اش 3 او بلس كونسونطراسيون ديالها في في، ونعوض اكس اكيليبر بهادشي اكس ماكس بسي فوا في. سي كلير؟ اليزي. الوغ طو اش قلنا على اكس اكيليبر؟ هي لا كونسونطراسيون دو اش 3 او بلس à l'équilibre fois V على C fois V. غنختزلو V مع V، غتبقى عندي هي لا كونسونطراسيون دو H3 au plus à l'équilibre sur C. وصلنا لداكشي اللي بغينا؟ مازال خاصنا سيغما اكيليبر ولاندا ولاندا 1 ولاندا 2، ما عندناش هادشي، خاصنا نحاولو نقلبو عليه. نرجعو ليكسبرسيون بريسيدونت. الوغ الا شفنا هنا سيغما اكيليبر، قلنا ان سيغما اكيليبر كتساوي لاندا 1 بلس لاندا 2 تكي في 10 لا بويسونس موان بي اش. وشنو هي 10 لا بويسونس موان بي اش؟ هي الكونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس. نكتبو هاد لا غولاسيون ونجبدو منها التركيز ديال اش 3 او بلس. الوغ لقينا on a dans la question 5 اشنو لقينا؟ ان سيغما اكيليبر كتساوي لامدا 1 بلس لامدا 2 فاش في الكونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس à l'équilibre. الوغ نجبد التركيز ديال اش 3 بلس من هاد لا غولاسيون. الوغ شنو تعطيني التركيز ديال اش 3 بلس من هاد ليغاليتي à l'équilibre؟ يعطيني سيغما اكيليبر à l'équilibre sur lambda 1 plus lambda 2. فوالا دابا غنعوض هاد لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس بهاد ليكسبرسيون ديال سيغما اكيليبر على لامدا 1 ولامدا 1 لامدا 2. الوغ سيغما اش كتساوي طو باردون؟ غتساوي سيغما équilibre sur C fois lambda 1 plus lambda 2. وكنكون لقيت او ديمونطريت على لا غولاسيون اللي طلبوا مني في لا كيسيون. ابري قالوا لي خصني نحسب لا فالور ديالها. الوغ طو اش كتساوي؟ ردوا البال، سي خصها تكون مول بار متر كوب، صافي. الوغ سيغما اش غتكون؟ هي 49,2 fois 10 à la puissance moins 3 نحولو لميليسيمانس سيمانس على 4,1 fois 10 à la puissance moins 3 plus 35 fois 10 à la puissance moins 3 fois C اللي هي 0,1 fois 10 à la puissance 3. الوغ غنلقاو ان طو اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 0,012 اللي هي 1,2%. bien sûr très inférieur devant 100%. باش كتكون طو inférieur à 100%، اش كنقولو لا رياكسيون كي دايره؟ قالنا conclure. la conclusion هي ان لا رياكسيون ديالي ني با توتال. et و ني با توتال سيتادير قبيله درت دو فلاش الوغ هداكشي درت مزيان، مكاينلاش نرجع نعاود ندير فلاش واحد حيت لا رياكسيون ني با توتال. ça marche très bien. la question suivante: montrer que l'expression de la quotient du quotient de la réaction à l'équilibre كتكتب على هذا الشكل هذا. alors par définition quotient de réaction à l'équilibre اش كيساوي ليا؟ concentration ديال لي برودوي اللي عندي انا اللي هي CH3 COO- à l'équilibre fois la concentration de H3O+ à l'équilibre على la concentration ديال l'acide هي CH3COOH حتى هي à l'équilibre. شنو عندي d'après le tableau d'avancement؟ شنو يمكننا نجبدو؟ ديجا قلنا هادي هاد القضية ان لا كونسونطراسيون ديال CH3 COO- à l'équilibre كتساوي لنا لا كونسونطراسيون دو H3O+ à l'équilibre. مزيان. لا غولاسيون الاولى. غولاسيون الثانيه ان لا كونسونطراسيون ديال CH3 COOH à l'équilibre هي C moins la concentration de H3O+ à l'équilibre. très bien. مزيان. دابا نعوضو كل حاجه داكشي اللي لقينا من طابلو دافونسمون. quotient de réaction à l'équilibre هادو متساويين، غتولي عندي هادشي بحال
تولي عندي H3 au plus à l'équilibre au carré. وهنا تكون عندي C moins la concentration de H3 au plus au carré à l'équilibre. alors هنا نعمل ب H3 au plus لتحت باش نسامبليفيها من الفوق. alors عندي H3 au plus à l'équilibre au carré وهنا غنعمل بواحد H3 au plus à l'équilibre. Ça تعطيني C sur la concentration de H3 au plus à l'équilibre moins 1. ودابا غنسامبليفي هادي مع هادي. ça تعطيني QR équilibre اش كتساوي الحمد لله. QR équilibre اش كتساوي ليا la concentration de H3 au plus à l'équilibre sur C sur la concentration de H3 au plus à l'équilibre moins 1. اش كنعرفو حنايا ان la concentration de H3 au plus à l'équilibre هي 10 à la puissance moins pH. صافي. alors نعوضو 10 à la puissance moins pH على C sur 10 à la puissance moins pH moins 1. alors 10 à la puissance moins pH باش غطلع الفوق تولي 10 à la puissance pH. صافي. alors اش كتولي عندي Q. alors finalement on trouve que QR à l'équilibre est égal 10 à la puissance moins pH sur C fois 10 à la puissance pH. ماشي moins pH حيت طلعت الفوق moins 1. صافي. وكنكونو بينا العلاقة المطلوبة منا في التمرين. C'est clair. La question suivante. Déduire la valeur de K, la constante d'équilibre. Alors c'est simple. Alors on a déjà K. شنو هي la constante d'équilibre؟ راه هي شنو هي constante d'équilibre pardon. راه هي le quotient de réaction à l'équilibre اللي هي 10 à la puissance moins pH sur C fois 10 à la puissance pH moins 1. Voilà, on va faire tout simplement l'application numérique. On a la concentration, on a la valeur de pH. Alors 10 à la puissance moins, le pH, la valeur de pH 2,9 sur C, il y a 0,1 fois 10 à la puissance plus pH, et 2,9 moins 1. alors on a la constante d'équilibre d'IELI est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 5. وكما كنعرفوا أن la constante d'équilibre n'a pas d'unité. عندك تمشي دير شي unité من راسك هنا ما عندهاش unité. ne dépend que de la température. يعني خصني ندير حتى هنا. وديجا on a déjà fixé la température à 25 degrés C. يعني أنا ما غتبدلش هي la constante d'équilibre كما بغات تكون الحالة. Et la dernière question, répondue par vrai ou faux, la dilution de la solution entraîne. يعني إلا شدينا ديك لا سوليسيون ديالنا اس ودرنا ليها ديليسيون ولا دير اون سوليسيون سي بريم يعني هاد لا كونسونطراسيون هادي غتكون كبر من سي بريم. شنو هو الديليسيون؟ يعني كنديمينيو لا كونسونطراسيون. الوغ باش كنصغرو لا كونسونطراسيون الوغ لقينا في دوطخ اكزيرسيس و ميم في الكور ان توجور لا ديليسيون il augmente taux. alors ماشي ديمينيسيون ديال طو مي l'augmentation de taux. savez l'augmentation de taux. La proposition B dit alors le A faux. Désolé B. B la diminution de K. alors K قلنا عليها قبيله ne dépend que de la température. ما كتعلقش بالسي ما سوقاش هي في السي تكبر ولا تصغر هي كتعلق بدرجه الحراره. تبدلت درجه الحراره تبدل السي تبدل K. ما تبدلش درجة الحرارة غتبقى نفسها. إذا نتا هادي سي اون بروبوزيسيون فوس يعني فو. alors ليا السي diminution de x max. اشنا هي x max؟ اش كتساوي؟ هي سي فوا في. إلا سي صغارت حتى x max كتصغر تتصغر صافي. alors la diminution de x max صحيحة. إذا هادشي la proposition est vraie.
قالت لي la dernière proposition. في هذا لو كا ديالنا ديال une solution acide. الوغ باش كنديرو لا ديليوسيون سي اوغمونت البي اش كيوقع ليه حتى هو كيتاوغمونطا كتكون عندي اون سوليسيون اسيد لوغسكو lorsqu'on fait la dilution automatiquement l'acidité diminue يعني le pH va augmenter d'accord va augmenter il augmente le pH alors x équilibre شنو هي سي 10 la puissance moins pH fois V il كبر le pH باش بيكا pH il كبر la constante bien x équilibre pardon x équilibre تتصغار حيت الا كبرنا عندنا موان عندنا واحد لو سين موان فهمتوني كانت في الاول باغ اكزومبل 2 تكون بي اش 2 في الكونسونطراسيون الاولى يعني تكون 10 لا بويسونس موان 2 فوا الفوليوم في اللي هو 1 لتر الا كان لا ديليوسيون اش غيدير غينقص ليا من لا كونسونطراسيون يعني البي اش غيتزاد صافي الوغ هنايا عندي هنايا diminution de C pardon augmentation de pH باش واحد يعلق ليا يقول لي درتي لينا ديليوسيون كي صغار الكونسونطراسيون ما كتكبرش فاهمين الوغ دابا هنا باش كنفترضوا انني دير الديليوسيون ديالي ولا البي اش لقيتو 4 الوغ اكس اكيليبر غتكون 10 لا بويسونس موان 4 يعني زاد صغارت يعني اكس اكيليبر il diminue avec le la dilution alors la proposition D حتى هي c'est une proposition vraie صافي يعني هاد لي ريبونس ديالنا جبناهم من لي غولاسيون من لي زانفورماسيون اللي كنعرفو حنا فاهمين alors la partie de la physique on va commencer l'exercice 1 la première partie de l'exercice 1 voilà alors la première partie il parle sur l'exploitation de la courbe d'Aston alors la courbe d'Aston هو هذا اللي حدانا اللي قدامنا alors شنو هو la courbe d'Aston c'est tout simplement la représentation de la variation de moins l'énergie de liaison par nucléon, d'accord, moins xi, en fonction de quoi? En fonction de A, d'accord, en fonction de A, au nombre des nucléons, fonction de A, c'est clair? وكما كنعرفوا ان كلما كانت l'énergie de liaison par nucléon xi importante كتكون la stabilité حتى هي كبيره تكون ديك le noyau تكون plus stable stabilité حتى هي augmente. C'est clair? Allez-y. Alors, fin de la partie, il y a trois questions. La première question, déterminée parmi les intervalles 1, 3 et 2 indiqués sur la figure, dans lequel les nucléoïdes sont susceptibles de subir des réactions de fusion et de fission. Alors, كما كنشوفوا عندنا هنا في الدياغرام أو في la courbe ديالي عندي l'intervalle 1 اللي هو هذا وعندي l'intervalle 2 اللي هو هذا وعندي l'intervalle 3 اللي هو هذا كتشوف سي كلير قال لك اش من انترفال كاين عندنا لي رياكسيون دو فيزيون اش من انترفال عندنا لي رياكسيون دو فيسيون سي كلير La deuxième question, où se trouvent les noyaux les plus stables justifiés? Et la dernière question, déterminer l'énergie de liaison par nucléon du noyau de nickel. C'est clair? Allez. La détermination déterminée parmi les intervalles. Alors, je vois l'intervalle l'oulani. L'intervalle 1. L'intervalle. Alors, l'intervalle A entre quoi et quoi? Entre 0, ben, on peut dire 1, même 0, entre 1 et presque نقدروا نقولوا حتى ل 30 ولا 40. alors هنا كيكونوا من عندي لي نيوكلييد ولا لي نويو ليجير يعني لي نويو اللي خفاف. alors هاد لي نويو هادو toujours elles cherchent d'entrer dans cette zone là, d'accord. On va anticiper un petit peu, on se met à la zone de stabilité. Alors, les noyaux de zone sont obligatoirement une d'image, c'est-à-dire là une fission nucléaire. Alors, les nucléides sont susceptibles de
subir des réactions de fusion في l'intervalle 1. دابا نشوفوا l'intervalle 2, l'intervalle 3. Troisième intervalle, اللي هو هذا les noyaux sont alors نشوفوا أن A entre 160 وغادي يعني supérieur A supérieur à 160 تقريبا. alors هنا كيتسموا هادو كيتسموا لي نويو لور. هاد لي نويو لور هادو باش يدخلوا لا زون دو ستابيليتي اللي هي هادي خصهم يتقسموا، يعني خصو يوقع لهم الانشطار، والانشطار بالفرنسية هو فيسيون. alors les nucléides fait de l'intervalle هذا sont susceptibles de subir des réactions de fission. C'est clair? Très bien. D'abord, la deuxième question. Où se trouvent les noyaux les plus stables, justifiés? Alors, les noyaux, les noyaux les plus stables alors, sont situés dans l'intervalle de l'intervalle, d'accord, l'intervalle de. C'est clair? En fait, en roman, l'intervalle de. Pourquoi? Justification. Alors, علاش حيت كما كنعرفوا un noyau est d'autant plus stable, d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon mais là nucléon est grande. Ça marche. كما كنشوفوا ان هاد لا زون هاد لي نويو اللي كاينه عندهم واحد لينيرجي كي دايره كبيره بارابور هادو اللي هنايا صافي. باش تقول لي لو سين موان، لا لو سين موان حتى هنا يعني لينيرجي دو ليزون ال par A il augmente dans ce sens là صافي كتاugmenta في هاد لو سونس. يعني هاد النيكل هاد ام او هادو سو سون دي نويو اللي هما ستابل. علاش؟ حيت لينيرجي دو ليزون بار نيكليون ردوا البال بار نيكليون est grande. Ça marche. Et la troisième question, déduire l'énergie de liaison par nucléon de noyau de nickel. Alors, nickel عندنا on a juste la projection sur l'axe vertical. Alors, هذه 8.5 تقريبا 8.90 à peu près 8,9. Alors, l'énergie de liaison par nucléon de nickel est égale 8,9 MeV mégaélectronvolts par nucléon. Ça marche. Quand on a l'énergie de liaison par nucléon ديال noyau de nickel. Ça marche من la courbe d'Aston. C'est clair? Alors on va faire la partie 2 de l'exercice 1. Alors la partie 2 de l'exercice 1, elle traite la radioactivité du noyau d'argent. D'accord? Alors on a grand 1, le noyau d'argent Ag108 est radioactif de type bêta-. Alors petit 1, transformations nucléaires radioactives sont-ils provoquées ou spontanées? Et petit 2, écrire l'équation de désintégration et déterminer le noyau fils parmi les noyaux ci-dessus. Et troisième question, quel est le mécanisme de cette transformation nucléaire? Et pour grand 2, la figure ci-contre représente la variation de LNA en fonction du temps. Alors l'activité A du noyau d'argent
108 à l'instant t. Alors on utilise la loi de la décroissance radioactive A de t est égal à A0 exponentielle moins lambda t. On montre la relation suivante. Deuxième question, calculer la valeur de la constante des intégrations lambda. Et la troisième question, déterminer l'activité initiale de l'argent A0. Quatrième question, calculer le nombre de noyaux d'argent initial et la masse initiale. Cinquième question, montrer que à t est égal à nt 1 demi lorsque n de t est égal à n0 exponentielle moins n. Et au bout de combien de temps? 3 sur 4 de noyaux initiaux seront désintégrés. D'accord? Alors, on commence la correction alors, de grand 1. Alors, transformations de nucléaires radioactifs sont provoquées au spontané, bien sûr, comme mentionné le cours. Transformations nucléaires, ce sont des transformations qui ont spontanées ou ne sont pas des radioactifs provoqués. D'accord? 2. Écrire l'équation des intégrations. Alors, on a AG 108 47 se désintègre pour donner un noyau fils de X à Z plus l'émission d'un électron. Alors, pour déterminer A et Z, on va utiliser la loi de conservation de Soddy. Alors, 108 est égal à A plus 0. Cela vous donne que A est égal à 108. Et la conservation de la charge, 47 est égal à Z moins 1. Qui va donner que Z est égal à 47 plus 1, c'est 48. Alors, X, 108, 48. Alors, ça est équivalent. On va faire les trois propositions. PD, AG, CD. Alors, c'est le cadmium. Alors, on va réécrire l'équation de désintégration. AG 108, 7. Elle va donner le cadmium 108, 48 plus l'émission d'un électron. C'est désintégration bêta-. La dernière question de grand 1, quel est le mécanisme de cette transformation nucléaire? C'est bêta-. Alors, pour la transformation nucléaire bêta-, alors c'est simple, on a la transformation d'un neutron à un proton. Selon la réaction suivante, on a le neutron 1, 0, il va donner un proton, déjà le proton, la masse 1 et la charge 1, plus l'émission d'un électron. D'accord? Voilà l'électron qui est l'émission, la radioactivité bêta-. C'est clair? Alors, toujours bêta-, transformation d'un neutron à un proton selon le mécanisme suivant. C'est clair? Allez-y. Pour le grand 2, la figure ci-contre, d'accord? Attends, on a montrer la relation. Alors, attends, on a la loi. On va montrer la relation. Alors, on a A de t est égal à A0 exponentielle moins lambda t. Alors, entre ln, ln de A de t est égal à ln de A0 plus ln de l'exponentielle de moins lambda t. كما قلنا ln باش كيتلاقى مع l'exponentielle كيطير واش تبقى ليا ln de A0 moins lambda fois t ln de A de t. اش باقي اخر خصنا نقلبوا على ln A0. الوغ نمشيو لا كورب ln A0 هي هذه هي ln A0 باش كتكون t تيغال 0. الوغ شحال كتساوي عندنا 1 2 3 4 et demi. Alors, رجعوا هنا ونعوضوا ln A0 ب 4 et demi. Alors, c'est moins lambda fois t plus 4,5. Alors, ln de A de t. Et voilà. ln de A est égal à moins lambda t plus 4,5. On a démontré la relation de la question ديالنا. Question 2. Calculer la valeur de la constante des intégrations. Alors, اللي شفنا هنايا غنلقاو ان هذه c'est une fonction affine. وخصنا نجبدو لا بونت ديالنا. الوغ لا بونت في هاد الحاله هادي هو موان لامدا و لا بونت كتساوي هي دلتا ln دو a دو t sur دلتا دو t. يعني ناخدو دو بوان من هنايا
Le point initial, par exemple, on a des points initial, on a le point final, on dit les projections. D'accord, alors la pente, je fais le point final ديالي شحال ln دو a ديالي هو هاد لا فالور اللي هنا عندي 1 2 3 يعني 3 و ln du point final هو 4,5 ونمشيو لو طون لو طون البروجيكسيون عطينا 1 2 3 4 et demi يعني 4,5 minutes خصني نضربها فوا 60 باش نحولها لسكوند موان le temps initial de point 2 c'est 0 moins 0 alors غنلقاو ان la pente est égale à moins 5,55 fois 10 à la puissance moins 3 وكنعرفوا ان la pente شنو هي moins lambda alors P est égal à moins lambda est égal à moins 5,55 10 puissance moins 3 donc lambda la constante de désintégration c'est 5,55 fois 10 à la puissance moins 3 seconde moins 1 والunité ديال lambda toujours هي seconde moins 1 داكشي علاش حولت هنا من المينوت عندي المينوت حولتها للسكوند ضربت في 60 c'est clair. La question suivante, déterminer l'activité initiale d'argent. Alors عندنا ln de a0 initial c'est-à-dire t est égal à 0 هنا في t est égal à 0 عندنا هذه هي ln a0 اش كتساوي 4,5 حنا بغينا a0 ندخلو l'exponentiel exponentiel ديال ln a0 est égal à exponentiel de 4,5 alors a0 est égal exponentiel de 4,5 خصنا نحسبوها نلقاوها تقريبا 90 بيكرل. D'accord. La question suivante. Calculer le nombre d'argent initial n AG0 يعني بغاو n0 ديال l'argent. حنا كنعرفو إلا بغينا n0 ديال l'argent شنو كنساويو بغينا هادي كنعرفو أن l'activité initiale اش كتساوي هي لاندا فوا n0 بما أننا خدامين بلارجون يعني n0 ديال l'argent est égal لاندا n0 ديال l'argent alors n0 من هنا شتساوي ليا سي a0 sur lambda a0 حسبناها و lambda حسبناها اليزي يلا application numérique application numérique a0 هي 90 بيكرل و lambda 0 c'est 5,55 fois 10 à la puissance moins 3 alors on va faire l'application numérique باش نلقاو n0 ديال nombre initial du noyau d'argent alors n0 نلقاوها هي 16,22 fois 10 à la puissance 3 10 à la puissance 3 voilà on va effacer ça 3 noyau d'argent من بعد قالوا لي on déduire la masse initiale m0 alors باش نلقاو m0 d'argent كنعرفوا هنا واحد الحاجه ان la quantité de matière هي la masse m0 sur la masse molaire وكتساوي هي n0 sur constante d'Avogadro alors من هاد l'égalité m0 d'argent شحال تساوي ليا كتساوي ليا n0 d'argent اللي حسبنا دابا اللي هي هادي فوا la masse molaire d'argent اللي هي اللي عطاوها ليا في لي دوني اللي هي هادي 108 sur la masse sur la constante d'Avogadro sur constante Na constante d'Avogadro اللي هي 6,602 10 puissance 23 alors la masse initiale d'argent c'est n0 اللي هي 16,22 10 à la puissance 3 fois la masse molaire اللي هي 108 sur Na اللي هي 6,02 fois 10 à la puissance 23 on va faire une application numérique à l'aide d'une calculatrice on trouve que la masse c'est 2,9 fois 10 à la puissance moins 18 grammes. C'est une masse très 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 faible. D'accord? C'est la masse initiale de l'argent. Quatrième question. Montrer que T est égal à N T1 demi lorsque N est égal à N0 2 à la puissance moins N. Alors on a la loi de la décroissance radioactive n0 exponentielle moins lambda t alors شنو غنديرو دابا باش كتكون عندي n de t كتساوي n0 2 à la puissance n alors هنا n0 نعوضو هاد n de t بهاد الشيء 2 à la puissance moins n est égal à n0 exponentielle moins lambda t alors غنحيدو n0 مع n0 اش تبقى الا درنا ln ديال
2 moins n. عطينا ln ديال l'exponentielle moins lambda t. سي كلير. اش يوقع لنا؟ تولي هي موان ان ln دو 2. تعطينا ln، هاد ln مع l'exponentielle غتمشي، هاد ln مع l'exponentielle تبقى ليا موان لامدا تي. غتحيد ليا هاد ان، هاد موان مع الموان، و تبقى لي هنا ln دو 2 ان تيكال لامدا. لامدا شنا هي؟ فايت قريناها في الدرس، هي ln دو 2 sur t 1 demi. الوغ هي ln دو 2 sur t 1 demi فوا تي. غتمشي ln دو 2 مع ln دو 2 غتبقى لنا تي 1 دومي، غنطلع هنا غتولي ان فوا تي 1 دومي كتساوي تي. دونك لقينا لا غولاسيون اللي بغاو، ان تي تيغال ان تي 1 دومي. داكوغ. ديما كنبدا من لا لوا دو لا décroissance radioactive. C'est clair? Alors la question suivante. Alors pour la question 6, au bout de combien de temps t sur 4 du noyau initial sont désintégrés? Alors on va utiliser tout simplement la loi de la décroissance radioactive. n de t est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Alors on veut déterminer l'instant pour laquelle on a. Alors n de t c'est quoi? C'est le nombre des noyaux. Alors n c'est le nombre des noyaux restants, c'est-à-dire non pas encore désintégrés. Alors n resté, n de t est égal à 1 moins 3 sur 4. Alors c'est 1 quart. Alors, qu'est-ce qu'il a resté? Il a resté un quart du noyau initial. D'accord? Alors, de n0, un quart de n0. Alors, n de t est égal à un quart de n0. C'est clair? Allez-y. Alors, on va remplacer maintenant n de t par un quart. Alors, un quart fois n0 est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Alors, on va simplifier n0. ln de 1 sur 4 est égal à ln de l'exponentielle moins lambda t. ln مع l'exponentielle غيطير. ln de 1 sur 4 c'est moins ln de 4. C'est égal à moins lambda t. Plus. Alors t est égal ln de 4 sur lambda. Alors lambda déjà حسبناها و ln de 4 كاينه في calculatrice. C'est clair? Alors t est égal ln de 4. ln de 4 sur lambda, c'est 5,55 10 à la puissance moins 3. On trouve que t est égal 249,78 secondes. D'accord? Alors يعني في مورا 250 تقريبا 250 سكوند كتكون ديزانتيغرات ليا 3/4 ديال لو نومبر انيسيال اللي كان عندي في الاول. فاهمين؟ On va faire l'exercice 2. Alors la première partie de l'exercice 2. Alors on trouve l'uranium et le thorium dans les roches minérales avec des proportions qui dépendent de la date de leur formation. Alors on suppose que le thorium 234 dans quelques roches provient uniquement de la désintégration de l'uranium avec le temps. يعني دابا غنستعملوا l'uranium والثوريوم باش نعرفوا لا دات ديال واحد الصخره معدنيه، وقلنا ان هذاك الثوريوم اللي كنلقاو في داك الصخر غنعتبروا انه فقط كيجي من الديزانتيغراسيون ديال l'uranium اللي كان ديجا. Ça marche. Alors soit un échantillon de roche qui contient à l'instant de sa formation qu'on considère comme origine des dates de nombre N0 de U de noyau d'uranium 234. Voilà, ici on a les données. On a le taux de nombre de noyaux à l'instant T et R. Le taux ou N de U à la N de thorium est égal à 2. On a l'énergie de liaison par nucléon de thorium. On va faire une comparaison. Il y a 7,595 MeV par nucléon. On a la relation باش نحولوا من الميجا الكترون فولت للجول، وعطاونا كيفاش نحولوا من l'unité de masse atomique للكيلوغرام. داكور. الوغ لي دوني اخرين اش فيهم لا ماس ديال البروتون، لا ماس ديال النوترون، لا ماس ديال اليورانيوم، كيفاش نحولوا من l'unité de masse atomique الميف على السي كاري. عطاونا تي ان دومي ديال اليورانيوم، وعطاونا ان ا كونستانت دافوغادرو. عطاونا لي ماس ديال l'uranium والثوريوم والهيليوم. هذه لا ماس مولير. داكور. Allez-y.
La première partie fait étude du noyau d'uranium. Alors, le noyau d'uranium se désintègre spontanément au noyau de thorium. يعني هذا اليورانيوم كيعطيني thorium avec l'émission ديال واحد النويو واحد لا particule اللي خصنا نعرفوها إلا عرفناها غنعرفو le type de radioactivité, d'accord? Alors la première question, écrire l'équation de désintégration et préciser le type de radioactivité. Deuxième question, donner la composition du noyau d'uranium. Parce qu'il يقول لك في la question donner la composition يعني يعطيني شحال ديال لي بروتون عندك في هذيك النويو وشحال ديال لي نوترون. هذه هي la composition, d'accord? Troisième question, vérifier que le défaut de masse de noyau d'uranium et delta M est égal et déduire l'énergie de liaison, d'accord? Quatrième question, déterminer l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium, d'accord? Et cinquième question, déduire parmi les deux noyaux, l'uranium ou le thorium, lequel le plus stable? Justifiez votre réponse, d'accord? Et là, on va faire appel l'énergie de liaison par nucléon. D'accord? Sixième question, calculer en mégaélectronvolts l'énergie produite par désintégration d'un noyau d'uranium. Et la dernière, septième question, calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée par 1 gramme d'énergie d'uranium 238. La dernière question de cette partie, soit 90% de l'énergie libérée par un noyau d'uranium est transformée en énergie cinétique des particules alpha. Calculer la vitesse de la particule alpha. Deuxième partie, étude de noyau d'uranium. Juste, alors on va commencer la réponse sur la première partie. Alors le noyau d'uranium désintègre. Bravo, l'équation de désintégration. L'uranium 238, 92, كتعطينا thorium plus واحد la particule ولا واحد le noyau XAZ. Alors thorium 234, 90. Alors on va déterminer A et Z. باش نعرفوا A et Z غنعرفوا la nature ديال ديك الparticule. Alors 238 est égal 234 plus A. Alors A est égal à 4. Et la conservation de la charge 92 est égal 90 plus Z. Alors Z est égal à 2. Alors X, A2, c'est le noyau d'hélium. Alors, l'équation des intégrations, je vais réécrire l'équation des intégrations. Thorium, 234, 90, plus l'hélium. Alors, on peut dire que c'est le type de radioactivité, c'est alpha. D'accord? Alpha, c'est le type radioactivité. C'est clair? Allez-y. La deuxième question. Donnez la composition du noyau d'uranium. Voilà, dans le noyau d'uranium, il y a U, d'accord? 238 d'accord? Alors d'abord, le nombre des protons. Voilà, nombre de protons. Un proton عندي. Alors هو Z et هو 92 au nombre de neutrons اللي هو N اللي كيساوي لي A moins Z, d'accord? اللي هو 238 moins 92. Alors N غتساوي لي à peu près 146. D'accord, à vérifier s'il vous plaît. 146, c'est clair? Allez-y, la troisième question. Vérifiez que le défaut de masse est égal. Alors, défaut de masse delta M, ce qui c'est oui, d'une manière générale, c'est Z fois M proton plus N fois M neutron moins la masse de la particule, le noyau, l'uranium. Alors, Z, il y a 92 fois la masse du proton plus 146 fois la masse du neutron moins la masse de l'uranium. Alors, on va faire une application numérique. C'est simple. Alors, 92 fois la masse du proton lié 1,00728 plus 146 fois la masse de neutron lié 1,00866 moins la masse de l'uranium lié à 238,00031. Alors, on va trouver delta M, la même valeur donnée. Alors, c'est 1,9
9,381 U en masse atomique. Alors, la deuxième partie de la question, déduire l'énergie de liaison. Alors, pour trouver l'énergie de liaison, d'accord? Alors, l'énergie de liaison, c'est quoi? C'est delta M fois C au carré. Alors, déjà, on a delta M, c'est 1,93381 en U fois C au carré. Alors, باش نحيدو U, نديرو l'équivalence énergie masse. Alors, نضربو هاد 1,93381 fois 931,5 31,5. D'accord? غتولي عندي الميف على C carré fois C carré. On va simplifier C carré avec C carré. On va trouver l'énergie de liaison de l'uranium. C'est 1801,34 mégaélectronvolts. C'est clair? Voilà la valeur de l'énergie de liaison. C'est clair? Allez-y. Quatrième question, déterminer l'énergie de liaison par nucléon. On a l'énergie de liaison. Alors l'énergie de liaison par nucléon, c'est tout simplement l'énergie de liaison sur le nombre de nucléons les هو A. Les هو 238. Alors on a trouvé 1801,34 pour l'énergie de liaison sur 238. On va trouver l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium, c'est 7,56 mégaélectronvolts par nucléon. D'accord? Voilà l'énergie de liaison par nucléon. Alors, déduire parmi les noyaux, l'uranium, parmi les deux noyaux, l'uranium et le thorium, au final, il est plus stable. Alors, quelle est l'énergie de liaison de l'uranium par nucléon? Il y a 7,56 MeV à C carré, d'accord? Et 56 au l'énergie par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon de thorium, c'est 7,550. نقارنوا فينا 595 MeV par nucléon. غتشوفوا فينا هي الكبيرة فيهم. اللي عنده l'énergie de liaison par nucléon الكبيرة هو le plus stable, d'accord? Alors on peut dire que thorium est plus stable que l'uranium, car l'énergie de liaison de l'uranium inférieure à l'énergie de liaison par nucléon de thorium. Ça marche. اللي عنده l'énergie de liaison par nucléon الكبيرة هو le plus stable. عقلوا عليها. Ça marche. Allez-y. La question suivante. Calculer en mégaélectronvolts l'énergie delta E produite par les désintégrations de l'uranium. Alors, on a l'uranium qui a un thorium plus l'hélium. Alors, delta E, c'est quoi? C'est delta M fois C carré. Alors, d'une manière générale, delta E, c'est quoi? C'est la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs. Le tout fois C au carré. Je nomme les produits. Il y a la masse de thorium plus la masse de l'hélium moins la masse de l'uranium. Tout ça fois C au carré. C'est clair? Delta E. Alors les masses عندي déjà كاينين عندي. La masse de thorium c'est 233,9942 plus la masse de l'hélium اللي هي 4,0015 moins la masse de l'uranium اللي هي 238,0031. Alors في الاول خذ ان سكرين هاد السكرين l'exercice وخدموه معايا comme ça ومن بعد شوف معايا la correction. C'est préférable. Alors هادشي باش يخرج ليا pardon. Alors on va multiplier directement fois 931,5 باش نحولو الميف على السي كاري. مع السي كاري غتمشي لنا السي مع السي يخرج لنا الريزولتا تخرج لنا بالميف. الوغ دلتا او تخرج لنا موا 6,7995 méga électronvolts. Et voilà l'énergie produite par des intégrations de noyaux d'uranium. Alors, septième question. Pour l'énergie libérée par 1 gramme.
l'énergie libérée par 1 gramme. Alors, l'énergie libérée par 1 gramme غتكون هي le nombre des nucléons des noyaux d'uranium fois delta E, la valeur absolue ديال delta E. alors هاد n خصنا نلقاوها شحال. كنعرفوا ان n sur na كتساوي la masse sur la masse molaire. عطاونا la masse وعطاونا la masse molaire وعطاونا na. اذا le nombre des noyaux qui existent dans 1 gramme d'uranium هو la masse fois na, d'accord, sur la masse molaire. إذا l'énergie libérée شتكون تساوي هي m fois na sur la masse molaire fois la valeur absolue de delta E. الدلتا E شناهي هي l'énergie اللي كتعطينا des intégrations ديال un seul noyau de d'hélium, d'accord. alors l'énergie libérée غتكون عندي هنايا l'énergie libérée il y a 1 gramme fois constante d'Avogadro, il est 6,02 fois 10 à la puissance 23 sur la masse molaire, il est 138 fois la valeur absolue de l'énergie de l'énergie produite, il y a 6,79995. Voilà, on va dire calculatrice ديالنا. alors l'énergie libérée, d'accord, libérée est égale 1,71 fois 10 à la puissance 22 méga électron volt. Très bien. alors la question suivante, soit 90% de l'énergie libérée, يعني هاد l'énergie اللي عطاتنا l'énergie libérée اللي كتعطينا un seul noyau d'uranium كتحول 90% منها كتمشي غير sous forme d'énergie cinétique. وحنا قرينا l'énergie cinétique في السيزيام، لقينا ان l'énergie cinétique اش كتساوي هي 1 demi m v alpha au carré، حيت حنا خدامين ب l'énergie cinétique ديال l'atome ديال la particule d'hélium ولا le noyau d'hélium. ça marche. حنا قرينا هذه. اش قالوا لنا على هاد l'énergie cinétique شحال كتساوي؟ هاد l'énergie cinétique ديال الفا ديال الهيليوم كتمثل ليا 90% من دلتا او. اذا هي 9 على 100 من دلتا او، لا فالور ابسولي ديال دلتا او اللي حسبنا قبيله. الوغ دلتا او شحال لقينا قبيله؟ دلتا او اللي هي 1,6,79995. ça marche. هذه هي l'énergie cinétique الفا. الوغ عندي l'énergie cinétique كتساوي لي 1 demi m v carré وكتساوي 90% من دلتا او. الوغ 1 demi m de l'hélium fois v alpha au carré كتساوي ليا، سي كلير، كتساوي ليا هاد 9 sur 100 fois دلتا او. ابخي انا تنقلب على لا فيتاس، هي لا راسين ديال 2 fois 9 sur 100 fois la masse molaire, la masse de l'hélium, la masse de l'hélium fois delta E اللي هي 6,79995. alors غنحسبو لا ماس ديال الهيليوم راه ديجا عندنا في لي دوني، سي كلير. alors 3,14. alors vitesse alpha، ردوا البال هذه خصنا نحولها، j'ai oublié de vous dire que ردوا البال باش نبغي نحسبوا لا فيتاس لينيرجي خصها تكون بالجول و لا ماس خصها تكون بالكيلو كيلوغرام. غنخدموا بلي زونيتي انترناسيونال، يعني هذه خصني نضربها باش نحولها من الميجا الكترون فولت للجول، داكوغ. باش نحولها من الكترون فولت للجول عندي لا غولاسيون، يعني هذه خصني نحولها للجول نضربها بواحد العدد. الماس غنحولها من اي نحولها الكيلوغرام حتى هي عندي لا غولاسيون ديالها. الوغ غنلقى تقريبا بريسك 17. جي كالكولي ديريكتومون لا فيتيس الفا سي 17,5 fois 10 à la puissance 6 mètres par seconde. هذه لا فيتيس ديال لا بارتيكول الفا مورا ما كيوقع ما كتوقع هذيك لا ترانسفورماسيون، فاهمين؟ الوغ حتى لهنا كنكون ساليت هاد لا بارتي 2 غندوز لا بارتي 1 غندوز لا بارتي 2. الوغ l'exercice 2 la partie 2 de l'exercice.
Alors, la datation d'une roche minérale par technique uranium-thorium. Alors, on a deux questions. La première question, donner l'expression de NU en fonction de NTH et NU. Alors, c'est simple. Initialement, je vais dire la roche, كتكون فيها واحد la quantité ديال N ديال l'uranium, اللي هي N0. N0 ديال l'uranium. واحد لا بارتي منها كتحول للثيريوم. زائد واحد لا بارتي منها اللي كتبقى من l'uranium. يعني الا اعتبرت واحد لا بواط بور سامبليفيي فيها سيدي 5 ديال l'uranium. هذه هي N0 تيكالا 5. مع الوقت لو طون سيكول هاد لابواط غيبقى. قلنا ان اليورانيوم كيتحول ليا للثيريوم. نقولوا سيدي تحولوا 3 ديال الثيريوم، اليورانيوم تحولوا للثيريوم، غيولي عندي 3 ديال الثيريوم وجوج باقيين يورانيوم. اذا N0 هذه N ديال TH تيكالا 3 و N ديال U resté تيكالا 2. إذا 3 plus 2 est égal à 5. إذا le nombre initial d'uranium est égal au nombre de thérium plus le nombre de l'uranium. C'est clair? وهاد la relation غادي نستعملوها في la question الجاية. فاهمين؟ Allez-y. قال لك montrer que l'âge du roche minérale T est égal. هذيك la forme قال لك calculer sa valeur. C'est clair? Alors, منين غنبداو بال la loi de la décroissance radioactive. ردوا البال مزيان هنا. لا لوا كنابليكيوها ديما على لو نويو بير، ما عمرني كنابليكيها على النويو فيس. شكون هو لو نويو بير هنا؟ هو اليورانيوم. يعني ان دو تي ديال اليورانيوم est égal à n0 ديال اليورانيوم اكسبونسيال موان لاندا تي. غنحيد هاد تي وندير هنا او باش تكون عندنا اوموجين، ليكريتور اوموجين. الوغ ان ديال اليورانيوم est égal à n0 اكسبونسيال موان لاندا تي. واش لقينا قبيله هاد n0؟ شحال لقيناها؟ لقينا هي n ديال TH زائد n ديال اليورانيوم. فاهمين؟ كلشي في الاكسبونونسيال ديال موان لاندا تي ان يو. صافا. الوغ غنقسم هادشي على ان يو، تولي عندي ان يو داكوغ سور ان TH زائد ان يو كتساوي اكسبونسيال موان لاندا تي. الوغ غنقلب هادو ونقلب ليكسبونونسيال، عطينا ان TH زائد ان يو كلهم على ان يو كتساوي اكسبونسيال زائد لاندا تي. غندخل لك الالان ديال هاد ان TH على ان يو غتبقى ان TH على ان يو و ان يو على ان يو غتولي زائد واحد. صح مارش كتساوي ليا زائد لاندا تي، حيت ليكسبونونسيال مع الالان غطير. الوغ تي اش غتولي هي 1 سور لاندا ln ديال 1 بليس، وقالوا لي هاد لو رابور ان تي اش على يو شنو هو 1 سور ار. الوغ تي اش كتساوي لامدا؟ شنو هي لامدا؟ هي ln دو 2 سور تي 1 دومي، المقلوب ديالها يعطينا تي 1 دومي على ln دو 2 فوا ln ديال 1 موان ر على بويسونس موان 1. نكونو لقينا ليكسبرسيون دوموندي دون لا كيسيون. فاهمين؟ ردوا البال هنايا، ردوا البال هنا شنو بغاو؟ هنا عندي n0 هي اللي جبت في لا كيسيون الاولى. هاي رجعت لا كيسيون الاولى اش نلقى؟ n0 ديال u هي n TH زائد n u. ها هي n0 ديال u عوضتها بديك n TH على n u وقسمت عليها، بقات لي هاد اكسبونسيال موان لاندا. انا قلبت هادي وقلبت هادي. كنعرفوا ان اكسبونونسيال ناقص a كتساوي 1 على اكسبونونسيال a، يعني الا قلبتهم كتحيد دوك لو سين موان. اذا مشات لو سين موان ولات بليس، دخلت الالين هنا والالين هنا عطاتني هادشي. هادي نقدر نقسمها غتولي ان تي اش على ان يو بوحدها زائد ان يو على ان يو، و ان يو على ان يو هي واحد، و ان تي اش على ان يو قالوا لي انها ان يو على ان تي اش هي ار، ولكن انا عندي المقلوب يعني تعطينا 1 سور ار. الوغ اللي كتساوي لي ار اس ناقص واحد الى طلعت الفوق. صافي جيسبر يكون باين داكشي. الوغ قال لك calculer sa valeur. Alors je suis obligé d'effacer. Bon, voilà, j'ai déjà l'espace. Alors t est égal, شحال لقيناها هي t1 demi
Alors, T1 demi sur ln de 2, facteur de 1 plus r la puissance moins 1. وقالنا أن r كتساوي 2. عطاونا هاد لا فالور ديال r est égal à 2. Alors t est égal، نقلبوا على T1 demi، نرجعوا لينونسي ديالنا رابيدمون، نشوفوا T1 demi شحال كتساوي. Alors T1 demi هي 4.5 في 10 أس 9 عام، 4.5 في 10 أس 9. Alors c'est 4,5 fois 10 à la puissance 9 sur ln de 2. Facteur de 1 plus 2 à la puissance moins 1. Alors on va faire l'application numérique automatiquement. خدمت T1 demi بالعام حتى T تخرج لي بالعام. فاهمين؟ On trouve T est égal 9,74 fois 10 à la puissance 9. 9 ans. D'accord? Voilà. يعني 9 تقريبا إلا جينا نستيماو دي 10 المليار ديال السنوات. فاهمين؟ هذا هو العمر ديال ديك الحجرة اللي لقينا، اللي اون فيت اللي خدموا بها في هاد ليكزارسيس. الوغ حتى لهنا الشباب كنكون ساليت لا كوريكسيون ديال الدوفوار سورفيي. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، وتهلاو ليا فراسكم. بون كوراج.